नई वीडियो में खुशामदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि भारतीय फौज पर चीन का बड़ा हमला, बहुत बड़ी जंग छिड़ गई। चीन की भारी नफरी लद्दाख पहुंच गई। चीन ने मौत का कानून पास कर दिया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, तहलका खेज खबर, भारतीय फौज पर ताबड़तोड़ और तारीख का बदतरीन हमला, बड़ी जंग छिड़ गई। चीन की भारी नफरी लद्दाख पहुंच गई। चीन ने मौत का कानून भी पास कर लिया। तफसीलात के मुताबिक इंडिया के मकामी ज़राए इबलाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन और इंडिया की मुतनाज़ सरहद पर दोनों ममालिक के फ़ौजियों के दरमियान दोबारा एक झड़प हुई है, जिसमें दोनों अतराफ के फ़ौजी ज़ख्मी भी हुए हैं। BBC हिंदी के मुताबिक इंडियन फौज ने सकाम में चीन इंडिया सरहद के करीब सेक्टर में दोनों मुल्कों के फौजियों के दरमियान झड़प की तस्दीक की है। एक बयान में इंडियन फौज ने कहा है कि इंडिया और चीन की फौज के बीच शुमाली सकाम में एक मामूली झड़प हुई थी और असूलों के मुताबिक ये मामला मकामी कमांडरों ने सुलझा लिया है। इंडियन आर्मी ने मीडिया को कहा है कि वो इस हवाले से हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से गुरेज करें। नुमाइंदा BBC शकील अख्तर के मुताबिक इस झड़प में फौजियों ने एक दूसरे को घोंसों और मुक्कों से निशाना बनाया, जिसके बाइस मुतअद्दिद फौजी जख्मी हुए। इस झड़प में दोनों जानिब के कम अज कम 150 फौजी मुलव्विस थे। इंडियन ज़राए इबलाग के मुताबिक इस वाक़े में दर्जनों भारतीय फौजी भी हलाक हुए हैं। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुतनाज़ सरहदी इलाके में झड़पों के बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ी है। इसके अलावा वादी गलवान में एक झड़प के नतीजे में कम अज़ कम 20 इंडियन फौजियों के हलाक होने की तस्दीक हुई थी, जबकि चीन ने इस हवाले से कोई बयान नहीं दिया था इसके कितने फौजी हलाक या ज़ख्मी हुए हैं। इंडियन मीडिया के मुताबिक ये हालिया झड़पें सकाम में नाकोला पास के करीब पेश आईं। सकाम का इलाका भूटान और नेपाल के बीच में वाक़ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुबैना तौर पर चंद चीनी फौजियों ने शुमाली सकाम में नाकोला बॉर्डर पार करके इंडिया के इलाके में आने की कोशिश की, जिस पर यह तनाज़ा खड़ा हो गया। इंडिया और चीन के दरमियान दुनिया की तवील तरीन मुतनाज़ सरहद है। दोनों मुल्कों का दावा है कि दरअसल ये इलाका उनके मुल्क का हिस्सा है। इसके अलावा 3440 किलोमीटर तवील सरहद पर दरिया, झीलें, बर्फ़ से ढकी चोटियाँ और इसी वजह से सरहद की जगह वक्त के साथ तब्दील हो सकती है। कई मौके ऐसे आते हैं जब दोनों मुल्कों के फौजी आमने सामने होते हैं, जिससे कभी कभार झड़प के इम्कानात पैदा होते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान सिर्फ एक बाकायदा जंग सन 1962 में लड़ी गई थी। इसके अलावा रियासत सकाम में इस मुतनाज़ इलाके में दोनों फ़ौजों के दरमियान तसादुम कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा 2 साल पहले भी डोकलाम के इलाके में दोनों अफवाज 2 महीने तक एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़ी थीं। तकरीबन जंग जैसी सूरत हाल पैदा हो गई थी। चीनी फ़ौज अब इस खित्ते में बड़े पैमाने पर एक मुस्तकिल फ़ौजी अड्डा तामीर कर चुकी है। गुज़िश्ता दिनों अरुणाचल प्रदेश से ये खबर आई थी कि चीन ने इंडिया की सरहद के कई किलोमीटर अंदर एक पूरा गांव तामीर कर लिया है। चीन का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश को अपना खित्ता मानता है। इंडिया और चीन के दरमियान तनाव और झड़पों की खबरें अब भी ज़ेर बहस हैं। इंडियन फ़ौज के बयान से ज़ाहिर होता है कि दोनों मुल्क मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखना चाहते हैं और इन झड़पों से बातचीत के अमल को ख़राब नहीं होना देना चाहते। ताहाल दोनों मुल्कों के दरमियान कई बार फ़ौजी सतह पर राब्ते और बातचीत हुई है, लेकिन उनसे ताल्लुकात में कोई बड़ी बेहतरी नहीं आ सकी। इंडिया और चीन के दरमियान इस मुतनाज़ सरहद पर अब भी कई मकामात पर आमने सामने होते हैं, जिससे झड़पों के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इंडिया की सरकारी खबरसां एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक ज़राए ने बताया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चीन की सरहद पर वाक़ मोल्डू सरहदी पॉइंट पर मुनक़िद हुआ है।
مذاکرات کے اس دور میں بالخصوص توجہ اس بات پر تھی کہ مختلف طریقہ کار کا جائزہ لیا جائے جن کی مدد سے اس 5 نکاتی معاہدے پر عمل کیا جائے، جو کہ گزشتہ سال ستمبر کو انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور چینی ہم منصب وانگ یی کے مابین طے پایا تھا۔ ماسکو میں کیے گئے اس معاہدے میں دونوں ممالک کے درمیان یہ طے پا گیا تھا کہ دونوں افواج کو ہدایات دی جائیں گی کہ ایسے کسی بھی قدم سے دور رہیں جس کی وجہ سے کوئی جھڑپ شروع ہو اور تنازع دوبارہ کھڑا ہو جائے، اور سرحد کے انتظامی امور کے قواعد و پروٹوکول کا پورا لحاظ کیا جائے۔ انڈیا مسلسل اس بات پر زور دیتا آیا ہے کہ ان مذاکرات میں چین پر ذمہ داری ہے کہ وہ اختلاف کو بڑھنے نہ دے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں ہونے والے 7ویں دور کے مذاکرات میں چین نے مطالبہ کیا تھا کہ انڈیا میں اپنی فوجیں پینگونگ جھیل کے جنوبی کنارے کے پاس سے ہٹائے، لیکن انڈیا اس بات پر مصر رہا کہ فوجی ہٹانے کا عمل ایک ساتھ ہی شروع ہوگا۔ لداخ کے پاس انتہائی بلندی پر دونوں ملکوں نے کم از کم 50,000 فوجی تعینات کر رکھے ہیں، جہاں پر اکثر اوقات درجہ حرارت 0 سینٹی گریڈ سے کم ہوتا ہے۔ متواتر ملاقاتوں کے باوجود ابھی تک انڈیا اور چین کسی متفقہ فیصلے پر نہیں پہنچ سکے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ چین ایسی کوئی کارروائی نہیں کرے گا جو انڈیا کو حیران کر سکے، لیکن پگھلتی برف کے ساتھ کارروائیاں بڑھنے کا خدشہ ضرور ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق دریائے گلوان کے اوپر بنائے جانے والی تعمیرات پچھلے ماہ نظر نہیں آ رہی تھیں۔ چین اور انڈیا نے اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ چین اور بھارت کی فوجوں کے مابین 15 جون کو متنازع علاقے لداخ کی وادی گلوان میں جھڑپیں ہوئی تھیں۔ ان جھڑپوں کے بعد دونوں ملکوں نے کشیدگی کو کم کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ وزیر خارجہ سبرامینیم جے شنکر، چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ سینئر فوجی حکام کے مابین ہونے والی بات چیت کی روشنی میں دونوں فریقوں کو نیک نیتی کے ساتھ سرحد پر جاری کشیدگی ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انڈیا کے ایک سینئر ترین دفاعی تجزیہ نگار اجے شکلا نے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا ہے کہ گلوان ویلی میں ایک بہت بڑا چینی فوجی کیمپ نظر آ رہا ہے جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر انڈیا کی طرف سے 1.5 کلومیٹر اندر قائم کیا گیا ہے۔ انڈین ذرائع ابلاغ نے فوجی ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ علاقے میں چین کی جانب سے فوجی استعداد میں اضافہ، انڈیا اور چینی فوج کے اعلیٰ فوجی افسران کے مابین ہونے والی بات چیت اور 15 جون کی جھڑپ کے درمیان کیا گیا۔ مئی کے مہینے میں سیٹلائٹ تصاویر بھی اسی علاقے میں کوئی مرد نظر نہیں آ رہی تھیں۔ سابق انڈین سفارتکار اور لداخ کے معاملات کے ماہرین صدوقدان نے بی بی سی کو بتایا کہ تعمیرات پریشان کن ہیں۔ انڈین حکومت نے نہ تو کوئی تصویر جاری کی ہے اور نہ ہی بیان جاری کیا ہے، لہٰذا کوئی اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن ایک فوجی شہروں کی جانب سے جاری تصویر ظاہر کرتی ہیں کہ چین نے وہاں تعمیرات کی ہیں اور وہاں سے پیچھے نہیں گئے، اور خطے میں صورتحال اب بھی بہت زیادہ کشیدہ بتائی جا رہی ہے۔